दुनिया का सफ़े अव्वल का बेहतरीन लीडर, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक ऐसा लीडर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दिलाई अपनी कौम को गैर मुल्की काबज़ीन से निजात। Pakistan. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के लीडरों में होता है। वो 20वीं सदी के कायदीन के सरकर्दा हैसियत के मालिक हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दुनिया के नक्शे पर एक नई आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत को वजूद पजीर कर दिया, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। मैं हूं फैसल अकरम और डेली अब तक में आज हम कायद-ए-आज़म के हवाले से बात करेंगे। 20वीं सदी के दीगर कायदीन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में वाज़ेह फ़र्क ये है कि दीगर कायदीन ने पहले से मौजूद अपने मुल्क में किसी निज़ाम को उखाड़ फेंका या किसी गैर मुल्की कब्ज़ा से अपनी कौम को निजात दिलवाई, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कौम को न सिर्फ बरतानवी राज से निजात दिलवाई बल्कि हिंदू तसल्लुत को भी हमेशा के लिए दफन करते हुए बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक अलग शनाख्त अता की और उनके लिए एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुमलिकत कायम कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, जिद्दोजहद और कारनामों पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक 20 अक्टूबर 1875 को कराची के वजीर मेंशन में पैदा हुए। तारीख़ पैदाइश के हवाले से कायद-ए-आज़म की पहली सवां उम्री लिखने वाले सरोजनी नायडू ने 25 दिसंबर 1876 का जिक्र किया है, जिसे अक्सरती हलकों ने दुरुस्त तस्लीम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद जिन्ना बाई पूंजा, जो 1857 में पैदा हुए और 1901 तक हयात रहे, एक खुशहाल गुजराती ताजिर थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश से कबल काठीवार गुजरात से नकल मकानी करके सिंध में रिहाइश पजीर हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना 7 बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। इनके भाइयों के नाम अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली थे, जबकि बहनों के नाम मरियम, फातिमा और शीरीन थे। इनकी मादरी जुबान गुजराती थी, लेकिन वो सिंधी और अंग्रेजी जुबानें भी जानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम कई स्कूलों से हासिल की, जिनमें सिंध, मदरसतुल इस्लाम कराची, गूकल दास शेख प्राइमरी स्कूल बॉम्बे और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल कराची शामिल हैं, जहां से 16 बरस की उम्र में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली लंदन चले गए और ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस कंपनी के मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद की कराची में मौजूद कंपनी के साथ गहरे कारोबारी रवाबत थे। बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन जाने से कबल अपनी वालदा की ख्वाहिश पर अपनी एक कज़न इमी बाई जिन्ना से शादी कर ली, जिनका चंद माह बाद इंतकाल हो गया। लंदन में क़याम के दौरान ही मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा भी वफ़ात पा गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने जल्द ही मुलाजमत छोड़ दी और लंदन में वाक़या लेक्वांजन में दाखिला लेकर कानून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। 3 साल बाद 19 बरस की उम्र में बार 8 लॉ का इम्तहान पास कर लिया और इंग्लैंड में कम उम्र तरीन इंडियन बैरिस्टर होने का एजाज़ हासिल कर लिया। लंदन में तालीम के दौरान ही मोहम्मद अली जिन्ना सियासत में गहरी दिलचस्पी लेने लगे और इंग्लैंड के जमहूरी निज़ाम ने इन्हें बहुत मुतासिर किया, क्योंकि इस निज़ाम में इजहार राय की आज़ादी और तरक्की पसंद सियासत करने के मौके मुयसर थे। वो बरतानवी सियासतदानों जॉन मॉर्ले और ग्लेडेस्टाइन से बहुत मुतासिर थे। इसके अलावा बरतानिया में मुकीम इंडियन सियासतदानों और दादा भाई नायरोजी और फेरोज शाह मेहता से भी मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मुतासिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने फेरोज शाह मेहता की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन रुकन मुंतखब हुए। 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद को अपने कारोबार में सख्त खसारे का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में मजीद क़याम न कर सके और इन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। इंडिया वापसी पर मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में क़याम पजीर हुए, जहां उन्होंने मालाबार हिल में अपना घर तामीर करवाया, जिसे अब जिन्ना हाउस के नाम से पुकारा जाता है। हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना एक बेहतरीन बैरिस्टर के तौर पर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। अपनी काबिलियत और जहानत के बायस वो इंतहाई कामयाब वकील बन गए।
محمد علی جناح کو 1905 میں اس وقت بے پناہ شہرت حاصل ہوئی جب انڈین لیڈر گنگا دھر تلک نے انہیں بغاوت کے مقدمہ میں اپنا وکیل مقرر کر لیا۔ 1896 میں ہی محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت تک انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ محمد علی جناح کو ان کی قابلیت کے باعث 60 رکنی امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بھی بنا لیا گیا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدائی چند برسوں میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر زیادہ سرگرم عمل نہ ہوئے، لیکن 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی۔ 1916 میں آل انڈیا ہوم رول لیگ کا قیام عمل میں آیا اور محمد علی جناح اس کے صدر منتخب کیے گئے۔ محمد علی جناح نے اس پلیٹ فارم سے دیگر انڈین قائدین کے ہمراہ برطانوی حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ وہ کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرح ہندوستان میں بھی خود مختار حکومت کا قیام عمل میں لائے۔ 1918 میں محمد علی جناح نے رتنا بائی خاتون سے شادی کی۔ رتنا بائی محمد علی جناح کے ایک دوست سرڈن شاہ کی بیٹی تھیں۔ سرڈن شاہ بمبئی کی انتہائی امیر شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے اور پارسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شادی کے بعد رتنا بائی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھا۔ 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے دینا جناح رکھا۔ محمد علی جناح اور مریم کی شادی 1927 تک چلی اور بعد ازاں دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ مریم 2 سال یعنی 1929 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ستمبر 1923 میں محمد علی جناح نے نئی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بمبئی کی سیٹ پر مسلم ممبر منتخب ہو گئے۔ بطور ممبر پارلیمنٹ انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور خدمات کے پیش نظر ہندوستان کے وائس رائے اور گورنر جنرل لارڈ ریڈنگ نے انہیں ایک نائٹ تھروٹ کی پیشکش کر دی، تاہم قائد اعظم نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ 1927 میں قائد اعظم نے آل برٹش سائمن کمیشن کی مخالفت کی۔ مسلم لیگ جداگانہ طریقہ انتخاب کی حامی تھی، جبکہ نہرو رپورٹ میں مخلوط طریقہ انتخاب کی حمایت کی گئی۔ کانگریس کی منافقانہ سیاست اور مسلم لیگ کے اندر نہ ختم ہونے والی دھڑے بندی سے دل برداشتہ ہو کر محمد علی جناح 1931 میں لندن چلے گئے اور فیصلہ کیا کہ وہ بطور بیرسٹر پریوی کونسل بار میں پریکٹس شروع کریں گے۔ تاہم سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں سر آغا خان، چودھری رحمت علی اور علامہ محمد اقبال نے انہیں درخواست کی کہ وہ ہندوستان واپس جا کر مسلمان قوم کی قیادت کریں۔ قائد اعظم نے ان کی بات مان لی اور 1934 میں واپس انڈیا آ کر مسلم لیگ کو از سر نو منظم کرنے لگے۔ 1937 کے عام انتخابات میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی بہت سی سیٹیں جیت لیں۔ قائد اعظم نے کانگریس کو پیشکش کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس اتحاد بنا لیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے مرکز اور صوبوں میں مخلوط حکومتیں قائم کر لیں، لیکن کانگریس نے قائد اعظم کی اس پیشکش کا مثبت جواب نہ دیا اور مرکز اور صوبوں میں کانگریسی حکومتیں قائم کر لیں۔ 1938 میں رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان اسمبلی کی نشستوں اور تمام سرکاری عہدوں سے استعفیٰ دے دیں اور ہندوؤں کی اجارہ داری کو مسرت کر دیں۔ قائد اعظم کے اس اقدام کے بعد مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں کی الگ آزاد مملکت کے لیے جدوجہد تیز کی جائے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے منعقدہ کنونشن میں قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی۔ 1941 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک انگریزی اخبار ڈان کا افتتاح کیا، جس کے ذریعے مسلم لیگ کے نقطہ نظر کو عام کرنے میں مدد ملی۔ 26 جولائی 1943 کو قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں ان کی جان تو بچ گئی مگر وہ زخمی ہو گئے۔ 1944 میں انڈیا کی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کو بہت بڑی اکثریت میں مسلمان نشستیں مل گئیں۔ ان انتخابات کے نتیجہ میں مرکز اور صوبوں میں جو حکومتیں بنی، مسلم لیگ ان میں شامل ہو گئی۔ 1946 میں ہی برطانیہ کا ایک وزارتی کمیشن ہندوستان آیا۔ اس کے ذمے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ 16 جون کو کیبنٹ مشن نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کو ضروری قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا، لیکن کانگریس نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھی اور ہندوستان کی تقسیم کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔
16 अगस्त 1940 को कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के हसूल के लिए बराह रास्त इक़दाम करने का हुक्म दे दिया, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। ख़ास तौर पर कलकत्ता और बंगाल के ज़िला नोआखली में शदीद शोरश बर्पा हो गई। 25 अक्टूबर 1940 को हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया। मुस्लिम लीग वज़रा ने 26 अक्टूबर को अपने ओहदों का हलफ उठाया। कायद आज़म ने इस हुकूमत में कोई ओहदा कबूल ना किया। ताहम कायद आज़म अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीगी वज़रा की तादाद कांग्रेसी वज़रा के बराबर रखवाने में कामयाब रहे, अगरचा मुस्लिम लीग इस वक्त अक़लियती जमात थी। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस नई इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुंतखब हो गए, जबकि लियाकत अली ख़ान को पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म बना दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म को ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहना नसीब ना हुआ और 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर वो गवर्नर जनरल हाउस कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिले और इन्हें कराची में ही सुपुर्द खाक किया गया। कायद आज़म की आखिरी आरामगाह पर एक अजीम शान मकबरा तामीर किया गया, जिसे मज़ार कायद का नाम दिया गया। उनकी वफ़ात के बाद भी पाकिस्तानी कौम ने अपने इस अजीम मोहसिन को कभी फरामोश नहीं किया। पाकिस्तान के बड़े करेंसी नोटों पर इनकी तस्वीर मौजूद होती है और पाकिस्तान के तमाम सरकारी और निजी दफातर में इनकी तस्वीर आवीज़ां होती हैं। मुल्क के मुतअद्दिद अहम इदारे कायद आज़म के नाम पर बनाए गए, जैसे कराची में कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी वगैरह। बैरून मुमालिक में भी कायद आज़म की बतौर अजीम लीडर खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। मसलन तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एक अहम सड़क कायद आज़म के नाम पर है, जबकि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के एक अहम हाईवे को कायद आज़म से मंसूब किया गया है, जबकि अमेरिका के शहर शिकागो में एक मशहूर दीवान एवेन्यू के एक हिस्से का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया है। कायद आज़म की ज़िंदगी पर दुनिया भर में मुतअद्दिद किताबें लिखी गई हैं और इनकी ज़िंदगी पर कई फिल्में भी तैयार की गई हैं। नाज़रीन, कायद आज़म के हवाले से आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।